Na samom početku, dok je svet bio samo beskrajna tišina, postojanje je progovorilo kroz smisao. Sve što je postalo imalo je svoj odjek u konu, nevidljivoj niti koja povezuje sve što jeste. Kon je bio prva tačka, seme iz kojeg sve niče. Danas ga znamo kao iskon. Pravilo po kojem se svet vrti, zakon, i ona neizbežna tačka gde se krug zatvara, konac, konačno. Biti živ značilo je biti u konu. Tada su se pojavili slepi graditelji. Posmatrali su kako svet nastaje iz te prastere niti i poželili su da baš tu moć zarobe u svoje hramove od senki. Ali oni nisu razumeli da se kon ne može zarobiti ako nemaš težinu materije, težinu matere. Pokušali su da izgrade svoju stvarnost rečima koje su ličile na zvukove stvaranja. Uzeli su taj sjajni omotač reči, ali zaboravili su da bez onog teškog, masnog jezgra reč postaje samo prazna ljuska koja lebdi. Tako su slepi graditelji stvorili kult senki. Njihovi zakoni, njihove titule i njihove priče bile su samo senke na zidu, bića bez krvi i težine, hodači bez pete koja bi batala o tlo. Oni se i danas klanjaju senci misleći da je to sunce. Čuvari iskona pak su ostali verni drevnom zakonu. Za njih, nebeska svetiljka u noći nije bila prazna reč, već nebeski rezervoar koji se troši da bi se život napajao. Istina koju tražimo nije u zapisima slepih graditelja. Istina je u onome što tvoja usta znaju i što tvoje telo pamti. Kada izgovoriš reč, ti ne imenuješ stvar, ti je vraćaš u stanje istine. Zato onaj ko čuva tajnu materije, onaj ko zna da se zemlja hrani nebeskom masom, taj ne robuje zakonima. On je sam zakon. On je onaj koji zna kako se iz iskona, kroz kretanje i meru, stiže do cilja. Dobrodošli u novo istraživanje naših reči i korena u bronzanodopskom Hananu, Bliskom istoku Fenikije, Filisteje i drevnog Izraela. U prethodnoj emisiji koju vam preporučujem da pogledate ukoliko niste, uradio sam detaljnu lingvističku analizu Kainovog imena, prikazujući vam da je ono izvedeno iz srpskog i sanskritskog korena od naravno glagola kajati, odnosno čajati, sanskritskog, a sa čime su u vezi naravno reči i očajavati, kazna i kazati i slično. Zbog ogromnog obima materijala, novih dokaza, dubine same teme, ovu jezičku rekonstrukciju rešio sam da podelim u 3 celine. Ono bila prva, ovo je druga, pa tako danas gledate drugi deo ove naše starozavetne trilogije. Ključne teme današnje emisije ključna tema biće tajna o pomazaniku, odnosno reči Mesija, to je semitskom korenu MŠH, ali i tajna samog meseca i njegove veze sa fizikom glasova M i S. Centralni dokazi tiču se korena od koga je kod nas izgrađen niz reči poput mast, maslo, maslac, maslačak, maska, musav, mazati, meso, mešati i tako kroz dugi niz. Danas nadograđujemo ono što sam već postavio u svojim knjigama u kojima sam pisao o mesecu i pashi, odnosno Pesahu. Međutim, najavljujem i treći deo, narednu emisiju, imena poput Golem i Golijat, kao i reč Har za goru, jer to je sve deo jedne iste velike jezičke slagalice. Pre nego što nastavimo sa ovom važnom temom, ja vas pozivam da čitate moje knjige Istinita povest Srba i Praistorija Srba. Te dve su u prodaji. Informacije za naručivanje vidite na ekranu. Mail za narudžbinu jeste srpskaprodavnica@gmail.com. Možete vidjeti kako se naručuju knjige za inostranstvo. Osnovne postavke službene nauke zapravo su napravljene suprotno logici vremena i prostora i same fizike. Naime, najveće kulture starog sveta formirale su se na Balkanu, odnosno na širem prostoru koji je obuhvatao Dunav i Crno more. Stoga je jedino logično misliti da su jezik i kultura iz tog pravca, da su se širili ka Bliskom istoku i Indiji, a ne obrnuto. Naravno, povratni uticaji sa Bliskog istoka su postojali u kasnijim fazama, ali arhetipovi, najstarije reči i kulturno-verski obrasci poticali su iz staroevropske i starobalkanske kulture. To je prva ključna premisa koja se relativno lako može dokazati danas, pre svega putem arheologije, pa i genetike. Međutim, zbog potpuno izvrnute perspektive i pogleda na prošlost, nameće se drugo ključno pitanje. Kako je moguće da se baš preko srpskog jezika mogu razumeti
i do kraja objasniti starozavetna imena i pojmovi. Kako je to moguće ako službena lingvistika srpski jezik i njegovu slovensku porodicu smešta u najmlađe jezike Evrope? U tom kontekstu, jedna od stvari koje nikada neću razumeti jeste zašto naši genetski i jezički srodnici iz, na primjer, Hrvatske ili Bosne reaguju negativno na ovakve teme koje ja obrađujem. Jedino iz Slovenije gledaoci dolaze sa uglavnom pozitivnim viđenjem ovakvih istraživanja. Svima poručujem da se ovo tiče i njih, jer mi govorimo istim jezikom. U službenoj lingvistici, koja tvrdi da su naše reči nastale slučajno, ništa ne štima jer nema unutrašnju logiku. Zato ću vam ja u ovoj emisiji po prvi put predstaviti i deliće nečega što se zove fonosemantika. Kao što joj samo ime kaže, ova naučna disciplina polazi od jedine normalne pretpostavke da glasovi i reči ne nastaju slučajno, već da svaki glas nastaje kao imitacija fizičke pojave, kao onomatopeja, te da se slogovi, odnosno suglasničke grupe u rečima, spajaju praktično po principima fizike. Moja nezavisna istraživanja tokom prethodne decenije postavile su stvari gotovo identično fonosemantici, s tom razlikom što sam ja svoj pogled na lingvistiku i jezik nazvao fizika jezika, ili ako hoćemo da reč fizika vratimo u predgrčki jezički ključ, onda bi trebalo da upotrebimo pojam bitika, odnosno bit, jer to je zapravo predgrčki oblik reči fizika. I moja fizika jezika i fonosemantika naslanjaju se zapravo na jezičke uvide Platona i Jakoba Grima. Pođemo sada u bronzano doba Bliskog istoka, gde u Hananu nalazimo Filistejce sa dokazano prabalkanskim, ali nikada do kraja objašnjenim poreklom, zatim Feničane, koji se kroz antičke grčke mitove vezuju za Ilire i Balkan, i naravno Jevreje, koji zapravo predstavljaju verski savez raznorodnih plemena. Već sada, kada ovako postavimo stvari, da su makar 2 od 3 ključna naroda starog Hanana imala veze sa Balkanom, ideja o našem jeziku na tom prostoru postaje sasvim logična i više nego očekivana. U ovoj epizodi istražujemo reč Mesija, kada ovaj naš ključ, koji ja nazivam fizika jezika, primenimo direktno na tekstove Starog Zaveta, pred nama se otvara jedna velika i duboka jezička istina. Ključna reč religije Hanana je Mesija, Mašijah, što znači onaj koji je pomazan. Tvrdi se da ona potiče od semitskog korena mšh, koji označava radnju premazivanja ili radnju pomazivanja. Međutim, kada upotrebimo čiste prirodne zakone govora, odmah vidimo da u jevrejskom ili hebrejskom jeziku taj koren bukvalno visi u vazduhu, potpuno je odsečen od stvarnog života. Ovdje leži ključni dokaz za našu tezu o nepostojanju materijalne baze u tom jeziku za ove reči i pojmove. U svakoj normalnoj organskoj jezičkoj strukturi prvo mora postojati imenica koja imenuje fizičku materiju, dakle mast, loj ili ulje, da bi se od nje kasnije izvela radnja mazanja. O ovoj vrsti korenskog jezika govorio je Jakob Grim, uzimajući za primjer korensku očuvanost upravo u srpskom jeziku. Kod nas je to savršeno jasno. Dakle, imamo mast, pa od toga mazati, mastiti i pomazati. U hebrejskom koren mšh je odsečen od materije. Oni za mast imaju helev, za maslo ili ti ulje šemen, za maslac hema i još neke reči. Ako već imaju reči za materiju, zašto im je onda za sve to pomazanje potreban koren mšh? Zato što je taj koren izolovan i uvezen bez svoje prirodne materijalne geneze. To nije samo lingvistička nedoslednost, to je dokaz da su semiti starog Hanana taj religijski koncept pomazivanja preuzeli iz pogleda na svet u kome je fizika reči potpuna i povezana, dakle, sa preistorijskog Balkana. U jevrejskom rečniku koren mšh ne označava samu materiju. Od njega ne nastaju reči za mast, maslo, maslac, bilo šta masno ili meko. Kada pisci svetih knjiga opisuju realan život, dakle neke fizičke stvari kojima se čovjek, na primjer, hranio, kojima je trgovao ili punio svetiljke, da ih pali, dakle to ulje, da ih pali, da mu osvetle kuću, oni prosto nemaju taj koren mšh za te pojmove. Za tekuće ulje, koje se sipa u kandila ili koristi u kuhinji, upotrebljava se reč šemen,
pojam koji je u semitskom svetu zapravo izveden i iz ideje o obilju ili nekakvoj debljini ili plodnosti, a od koga u arapskom jeziku potiču naziv za prečišćeno maslo, samn. Kada tekstovi Starog Zaveta do detalja opisuju prinošenje žrtava i naslage čvrste životinske masti ili loja na žrtveniku, tada se koristi reč helev, koja nema nikakve dodirne tačke sa mesijom, mšh korenom i mašću. Ovaj koren se uočava i u nazivu za mleko, halav, posmatrano kao nekakva masna tečnost. Za prerađeni maslac dobijen od tog mleka koristi se reč hema. Naposledku, za samu maslinu i njeno dragoceno ulje, osnovno ulje, na Bliskom istoku postoji taj koren zjt, prepoznati ćete ga, znači hebrejsko zajt, arapsko zajt, izraz koji je naša tradicija sačuvala kroz reč zejtin. Ovu mediteransku i balkansku vezu, gde su i sama materija i njeni rituali duboko ukorenjeni u narodu, potvrđuju etnološka istraživanja Veselina Čajkanovića. Analizirajući srpsku narodnu religiju, običaje i poslovice, Veselin Čajkanović, jedan od naših najvećih naučnika, dokazao je da na našim prostorima zapravo sveto maslo je imalo autonoman predhrišćanski karakter pre nego što je ikakav verski uticaj te vrste stigao. U srpskim narodnim poslovicama i verovanjima vidi se da je sama masna supstanca magijska i sveta po sebi, sveto maslo. Koliko je taj kult na Balkanu star i organski povezan sa opstankom čoveka, svedoče i Čajkanovići zapisi iz knjige koja se zove Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. U tradiciji našeg naroda zabeleženi su konkretni dokazi koji maslinu i njeno ulje izjednačavaju sa nekakvim bazičnim elementima života i odbrane života. Naprimjer, kaže se bez maslininog roda niko ne može živeti. Narodni blagoslov, takozvanog Svetog Krstivoja iz Levča, svedoči da u svesti naroda ovo drvo i njegov rod nisu egzotični uvoz, već suštinska osnova opstanka. Zatim, govori se o zaštiti od mitoloških bića. Čajkanović dokumentuje narodno verovanje da je uskakanje među masline čovek može da se spasi od vukodlaka, dok se kađenje njenim grančicama koristi kao odbrana koja tera veštice, što ukazuje na prastari autohtoni zaštitni apotropijski kult. Zatim, božićna maslina i česnica. Grančice masline se prema običaju zabadaju u božićnu česnicu, a deca se kade božićnom maslinom radi zaštite, čime je zapravo ona direktno izjednačena sa najsvetijim porodičnim kultom badnjaka. Dakle, narod na Bliskom istoku za tekuće ulje, da podvučemo, kaže šemen, za maslinu zajt, za životinski loj helev, a za mlečni maslac hema, a koren mšh za reč mesija i mašijah predstavljaju izolovani jezički uvod. Oni su reč preuzeli isključivo kao oznaku za samu radnju, dakle samo za čin premazivanja kraljeva, odnosno sveštenika, svetim maslom, odnosno svetim uljem, dok im je realan život ostao vezan za njihove izvorne ili možda neke pozajemljene reči. Da bismo razumeli dubinu našeg jezika, pa samim time njegovu starinu, uronit ćemo u fiziku reči. Kada fonosemantičku analizu primjenimo na reči okupljene oko tog korena i glasova ms, kao što su mast, masno, mazati, masa, maslo, otkriva se jasna zakonitost. Priroda samih glasova, koje izgovaramo, prenosi stvarni fizički osjećaj kada dodirujemo nešto što je gusto, klizavo i što se razmazuje. Naš jezik spaja dva zvuka zapravo suprotnih osobina, glas m, koji donosi težinu i punu materiju, i glas s, koji donosi širenje i klizanje po površini. Ova pojava se može objasniti kroz 3 jasna nivoa, onako kako se to dešava u prirodi i u našoj fiziologiji. Prvi nivo je fizika tela, znači način na koji usta oblikuju spoj ms. Kada izgovorimo ovu reč ili ove reči, u ustima se dešava brza promena koja kopira proces uzimanja neke smese i njenog razmazivanja. Počinje glasom m. Da biste ga izgovorili, morate potpuno zatvoriti usne, dok zvuk prolazi kroz nos, stvarajući prigušen težak odjek. Fizički to je pokret kojim se stiska, sakuplja i zadržava gusta masa na jednom mestu. To je materijalna baza. To je ta početna grudva od koje reč kreće. Odmah nakon zatvorenog glasa m, usne se blago otvaraju, a jezik se približava zubima, stvarajući uzak prolaz
kroz koji vazduh počinje da struji. Tako nastaje strujni glas S koji nam govori da ta masa nije nepokretna, nije potpuno čvrsta. Šištanje glasa S asocira na klizanje po površini. U jednom deliću sekunde usta prelazi iz potpune zatisnutosti i stisnute mase M u glatko neprekidno širenje ms, koje možemo razumeti, na primjer, kroz glagole sunuti ili sipati. To je identično onome što se dešava kada pritisnete, na primjer, neku grudvu masti na stolu i počnete da je trljate, ona gubi svoj čvrst oblik i počinje da se razliva pod prstima. Spoj ms u srpskom jeziku je univerzalna zvučna metafora za materiju koja gubi svoj oštar oblik i postaje kontinualna, glatka i razvučena površina. Drugi nivo pokazuje kako su preko ovog glasovnog šablona izgrađene konkretne reči, gde svaka opisuje drugu nijansu ove pojave. Dakle, iz te bazične fizike govora, iz fonosemantike, jezik prirodno razvija čitav spektar pojmova koji prate transformaciju tvari. Na primjer, u reči mast, na osnovu ms dodat je glas t, koji deluje kao nagla kočnica. To je udar jezika o zube koji prekida trenutno vazduh i postavlja granicu. Zato je mast zgusnuta, umirena materija koja ima svoj stalan, relativno čvrst oblik dok stoji u posudi, ali u sebi zadržava tu klizavu prirodu. Iz toga nastoji glagol mastiti, radnja kojom se ta gusta masna supstanca nanosi na podlogu ili unosi u jelo. U reči pak maslo, koja se još izgovara, koja se još razume i kao ulje, na scenu stupa glas L koji je tečni suglasnik. Ovaj glas u jeziku asocira na tečnost, razumećete to kroz livanje, loj, liti. Zato je maslo ubacivanjem tog tečnog glasa definisano kao topljena, nešto tečnija verzija masti, koja sa lakoćom klizi i nema čvrstu kočnicu na kraju. Kada pređemo na glagol mazati, glas S prelazi u svoj zvučni blizanac Z, koji zbog težih vibracija u grlu unosi dimenziju otpora, gustine i lepljivosti, koju osjećamo pod prstima tokom vršenja te radnje. Kroz to drhtanje u grlu reprodukuje se fizički otpor koji teška i lepljiva smesa pruža dok se nanosi na drugu površinu. Iz te opipljive radnje razvija se pojam mazati, pomazati, koji ima jasnu fizičku i logičku hronologiju. Znači, fiziološki izgovor mase M, svest o klizavoj supstanciji mast, radnja nanošenja mazati i na kraju oblik koji označava dovršenost te radnje nad nekim ili nečim. Pomazanje. Pomazanje je organski završetak ovog dugog jezičkog niza. Sada dolazimo do druge ključne teme današnje emisije, koja razotkriva samu srž ovog prastarog koncepta. To je tajna meseca. Vidite, u našoj fizici jezika veza između Mesije i meseca nije plod zvučne slučajnosti, već se radi o jedinstvenom arhetipu kosmičke žrtve. Pojasnit ćemo, a već pisao sam o tome. Mesec je u svesti čoveka praistorije, naročito u epohi neolita, kada ljudski opstanak i plodnost direktno zavise od prirodnih ciklusa, prepoznat kao nebesko biće koje doslovno sagoreva za nas. On se smanjuje, troši svoj supstrat da bi osvetlio noć, a potom ponovo izrasta i vaskrsava. Sam praznik Vaskrsa i danas je neraskidivo vezan upravo za kršenje punog meseca posle prolećne ravnodnevice. To je zapravo drevni koncept kršenja kosmičkog jajeta iz kog izlazi novi život. Ali to sad nije tema. Uđimo sada u pogled na svet naših predaka, tih neumornih posmatrača nebeskih tela. Posmatrano kroz čisto prirodne zakone, mesec gori i troši se od sunčeve svetlosti, prinoseći sebe kao stalnu cikličnu žrtvu na noćnom nebu radi održanja života na zemlji. Hajde da ključ fizike jezika koji smo primenili na zemaljsku mast prenesemo direktno na nebo i podignemo oči ka praistorijskoj astronomiji i kosmičko-mitološkom konceptu naših predaka. Primenit ćemo ovu zakonitost na samu reč mesec kako bismo kroz fiziku naših usta i čula raščlanili njegovu veliku tajnu. Krenimo odmah od vizualnog doživljaja meseca kao nebeskog masla, odnosno rezervoara koji služi kao gorivo noći.
Ideja o mesecu kao rezervoaru masti ili ulja koje sunce prži i troši je jedna genijalna vizualna metafora naših predaka koji su bili duboko zaronjeni u posmatranje prirodnih ciklusa. U praistoriji jedina konstantna meka i dugotrajna svetlost koju je čovek mogao sam da napravi noću dolazila je od životinjske masti, odnosno od loženja loja ili ulja, masla, u svetiljkama. Ta svetlost je tiha, uljana i srebrnasta, skoro identična mesečevoj. Kada mesec opada, on izgleda upravo kao kandilo u kome se gorivo i mast troše, a kada raste, kao da se to nebesko tkivo ponovo puni tim maslom. Odatle potiče ova veza, savršena veza, mast je dakle gorivo noći, a mesec je najveća grudva te masti na nebu. Sledeći nivo nas vodi u čistu kosmogoniju kroz razdvajanje samih suglasnika M i S. Pogledajte taj fizički sukob i suživot noći i svetlosti u jednoj jedinoj reči. Sa jedne strane imamo glas M, mrak, masa, muk, mrtvo. Izvor glasa M fizički potpuno zatvara naša usta. On je težak, taman, unutrašnji. Verno predstavlja iskonsku noćnu masu i gustinu mraka koja pritiska svet. Nasuprot njemu stoji glas S, svetlost, sijanje, sunce. Glas je strujni suglasnik koji šišti, probija se kroz zube u obliku zraka i putuje kroz prostor kao linearni prodor svetlosti koji seče onu gustu noćnu M masu. Zato suglasnička grupa MS u reči mesec u sebi nosi fizički sukob i suživot mraka M i svetlosti S. Mesec je u svojoj bazičnoj fizici zvučni prikaz te svetlije mase ili svetlosti u mraku. I konačno, treća fizička odrednica krije se u završnom suglasniku C naspram tvrdog suglasnika T. Kao što smo vidjeli na primjeru zemaljske masti, suglasnik T u rečima poput mast, kost, deluje kao apsolutna oklopna kočnica. Usta lupe zubima, jezik blokira vazduh i postavlja se tvrda završena granica, dakle T. Sa druge strane, glas S u reči mesec jeste spoj glasova T i S. On počinje kao tvrda granica T, ali se odmah otvara i nastavlja da curi u S. On nema konačnu tačku pritiska kao glas T. Zato glas C savršeno opisuje mesec, on ima svoj oblik na nebu, ali mu je granica stalno živa, promenljiva, nezavršena i razlivena u noćno sijanje. Mesec lagano curi i ističe i ponovo se puni lagano. On nikada nije fiksnog oblika kao na primjer sunce. Ovakav način razmišljanja jasno pokazuje da jezik nismo dobili dekretom iz kabineta, već da su reči nastale kao direktan prevod kosmičkih pojava kroz samu fiziku naših usta i čula. Kada smo već pomenuli Pashu, odnosno Pesah, izdvojit ćemo 2 minuta da pokažemo da je i koren ove reči iznikao iz naše fizike jezika. Pesah ili Pasha, hebrejski Pesah, aramejski bliže Pasha, koji se u zvaničnoj teologiji tradicionalno prevodi kao praznik prelaska i vezuje za biblijski izlazak, slavljen je na Bliskom istoku i u Egiptu davno pre Mojsija. Bio je to prastari neolitski ritual prelaska u zonu prolećne plodnosti, a zvanična etimologija pokušava da ovaj pojam zatvori i izoluje isključivo unutar jednog uskog semitskog ključa kroz ideju o nekakvom anđelskom zaobilaženju ili pošteđivanju jevrejskih kuća. Međutim, kada stvari posmatramo kroz širi, drevni, prabalkanski jezički korpus, pred nama se otvira čista fizika ljudskog pokreta. Anatomija ovog pojma leži u bazičnom fizičkom kretanju, u batanju petama po podu. Pogledajte tu logičku liniju. U samom korenu nalazi se prakoren pet. Iz ove baze prirodno nastaje naša reč peta, koja je ujedno i koren za reč put, ono što se prelazi petama, sa čime je u vezi reč pod. Taj isti koren prabalkanskog korpusa savršeno čuva recimo starogrčka reč pedon, koja označava tlo pod nogama, zemlju ili pod. Izvorni glagol glasio je petačiti, da bi kasnije kroz jezički proces pirantizacije nastao glagol pešačiti. Latinski pojmovi pasus, korak, otisak stopala i pasare, preći, hodati, kao englesko pass, to pass,
Dokaz su naše teze. Latinski i starogrčki jezik ovde ne stoje kao izolovani entiteti, već kao materijalni svedoci istog onog izvornog koda koji mi u srpskom i slovenskom svetu direktno živimo kroz glagol pešačiti, kretati se petama, batati po podu. Kada sve ove nivoje ogolimo, dolazimo do vrhunske poente. Jevrejski Pesah i Pasha u svojoj iskonskoj biti nisu nikakav apstraktni teološki dekret, već obredno jezičko uobličenje čistog fizičkog kretanja, petačenja ili ti pešačenja. To je bukvalno prelazak petama preko granice starog ciklusa, čime se kroz fiziku tela i koraka zatvara taj prastari neolitski krug prolećnog vaskrsenja prirode i prelaska u zonu plodnosti. Dakle, Pesah pešačiti. I za danas toliko. U sledećoj emisiji ćemo u potpunosti zaokružiti i završiti ovu starozavetnu trilogiju. Primenit ćemo istu ovu fiziku jezika na preostale ključne pojmove koje smo na početku pomenuli. Dakle, objasnit ćemo mito Golemu kao ime diva Golijata, te kako je jevrejska reč har za goru zapravo nastala.